Nurse Ready, the Radical Nurse. Hello mga Karadi Vibes, since raining season na, let's talk about leptospirosis, a bacterial infection na makuha kung ma-expose ta sa baha o tubig nga naiihi sa ilaga. Unsay mahitabo. Kung ang bakterya mosulod sa lawas, pinaagi sa samad, abri ang mga panit o bisan o sa mata o baba, makahatag kini og sakit nga magsugod sa hilanat, kasakit sa kalawasan o yellowing sa mata. O kung dili matambalan, mahimong makadaot sa kidney o atay. So unsay tips para ma-prevent ning leptospirosis? Likay ang baha kung mahimo, ayaw paglangoy o paglakaw sa tubig baha. Kung kailangan gyud, mag-boots o protective clothing. Cover all the wounds or cuts sa panit before mo gawas. Maintain cleanliness sa balay o palibot para malikayan ang mga ilaga. Kung makalabang og baha, ligo dayon og limpyo nga tubig. Kung magsugod og sintomas human ma-expose, adto dayon mo sa doktor. Well, I'm sure tagaan mo doxycycline para ani.